हाय जय जगन्नाथ। आज हूँ रज पहली रज तो हापी रज टू ऑल ऑफ यू। आज स्पेशल आसीगले आज जन आमर दिव्यांग से नथिले आसीगले वर्तमान आज आम बाहर हाय कर दी हाय कर दी हाय हाय। तो आज रज स्पेशल हम आज कौन हम बरा बिरी पिठा आलू मटर तरकारी प्रथम हम तापर मटन आम बर्तमान बाहर मटन आने बाय पुणी मटन आनला पुणी वीडियो देखा बर्तमान आमर मटन आसी पहुंचे मटन को मुझे कौन कली दही हलदी लुण लगे मैरिनेट कर रखिदेली। बर्तमान आम पियाज को काटिदबा पियाज पियाज काटिया भारी कष्ट काम आखिर लुह बाहर निश्चित आउ पियाज तो कटा होती बोधे आ लास्ट गोटे पियाज काटिदेवी तापर सरला काटिदबा तापर पुणी अलग काम कर वर्तमान रोषे घर को आसिली रोषे घर बरा ये पिठा पिठापाई बरा हो सारी रेडी कि आलू मटर तरकारी सब सकाल सकाल सब रेडी हो गला। मु बर्तमान अदा रसुण पेस्ट करदेली से जीरा धनिया गुंड जो बाटी देसी धनिया आलू को टे भाजीदबा तापर गोटा मसला तेजपत्र छोला अलैच गुजराती डालचीनी लवंग गोलमरिच सब गोटे प्लेट बर्तमान रोषे करा पूर्व सब जिनस आग आरेंज होपटे आसिक देखला बेलू बो रोषे मु भाविली चुली रे कौन करी मटन देखा बो आसिक बरा छाणुची कहली तू टिके मु मटन करी ये ना ना मुझे मना कला से कह कि मोर सबू बरा छणा सर मुझे उठी अच्छा एटे तो आनी चुली रे चलो आम पलैबा रोषे घर बर्तमान गैस लगे तेल को गरम करदबा तापर तेल गरम बर्तमान चीनी टी पकईदेवा कलर आसापी चीनी पकड़े कलर देखा जाए कहते तो मुझे जानी तापर बर्तमान गोटा मसला सब पकईदेवा गोटा मसला पकईला बर्तमान पियाज को पकईदेवा पियाज बर्तमान पड़ जाइए पियाज को आम टे भाजीदबा भाजिया भितर टे देखिया बोर के बाट गला सियाड़े बरा छाणा बोर बर्तमान बरा छाणा सरीगला आम बर्तमान चुली की सिफ्ट करदबा मु बर्तमान टमाटो पकईकी चुली की आनी भारी बर्तमान टमाटो पकई देती हाँ आसीगला कड़े चुली रे बर्तमान मटन रोषे करवा बोर सरी जाइए बर्तमान ताकू आम बर्तमान टिके भाजवा पियाज को रेड हवा जाके टिके ब्राउन कलर हवा जाके भाजवा भाजा चलिए समय टाइम लगे भाजा हाँपाई बर्तमान होगला बर्तमान मसला अदा रसुण धनिया जीरा कंचा लंका सब पेस्ट को पकईदेली पियाज बर्तमान कषिया फोन टिके हल्का पानी देकी पुणी कषिली से कषा हम टे टाइम लगे कषा है बर्तमान मो पुओ मत हेल्प करने मत लंका गुंड मागी लंका गुंड आनिकदेला टे काश्मीरी चिली पकईदबा जोटा कि कलर आसे काश्मीरी चिली पकईदे टे कलर आसे पकईदेली बर्तमान ताको टे घाटीदबा घाटीदेला बर्तमान टे सी हो जाऊ टे कषा हो हल्का टे कषि पुओ देखुन पछाड़ के दुष्ट होती भारी खुशी से आज मटन हो मटन है तार भाजी बर्तमान लुण पकईदे लुण पकईला बेले मत डर लगे लुण कौन कि मोटे भाग माप ठीक रुए डर डरी पकाए से पकड़ा तो बर्तमान तापर हलदी टी पकईदबा हलदी पकईले कहते लगिज मुझे पचर पकाए हलदी पकईदबा बर्तमान हलदी पड़गला पुणी ताको कषिबा पुणी स्टार्ट होगला कषिबा पुओ मत बहुत हेल्प कर मो आसिस्टेंट बर्तमान ताको कहली मीट मसला आने मीट मसला आनला मीट मसला एने भी पकईले चलो कि मुझे मटन पड़ला पकाए बर्तमान पानी गोटे कम कर गोटे गिनारे रखिकी पानी टे देकी बतरे दूसरी
ଯେତେବେଳେ ପକେଇବା କଥା ପକେଇବା ଆଉ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ କଷିଦେବା। ତାପରେ ମଟନ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା ପୁଅ ତାକୁ ଆଣିଲା ହାରି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚର୍ବି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ପକେଇଦେବି, ସେ ତା ଭିତରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଯାହା ବାହାରିବା କଥା ତେଲ ଫେଲ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚର୍ବି ଜମା ଆସିଥିଲା, ବେଶୀ ତ ଆଣେନି, ଦେହ ଖରାପ। 2ଟା ତଥାପି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ କଷିଦେଲି, ଏଥିରୁ ଯାହା ତେଲ ବାହାରିବା କଥା ବାହାରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ତା କଲର୍ରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାଣି ପୁରା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମଟନ୍କୁ ପକେଇଦେବା। ମଟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଦେଲି। ମଟନ୍ ପକେଇକି ପୁଣି କଷିବା। ପୁଣି ତାକୁ କଷିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାକୁ ମଟନ୍ ସହିତ ମିଶେଇକି କଷା ହେବ। କିଛି ସମୟ କଷିବା, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ। ଚୁଲି ଲିଭି ଯାଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ, ଆମେ ତ ଆଜି ରଜରେ ମଟନ୍ କରିକି ଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ପୁଅ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲି ଘୋଡ଼ଣୀଟା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିଦେଲା। ଘୋଡ଼ଣୀ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ କି ସେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘୋଡ଼େଇ ପୁଣି ଲାଗିଯିବ ନା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘୋଡ଼େଇକି କଷିକି ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଏ ମିଟ୍ ମସଲା ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମିଟ୍ ମସଲାଟା ମୁଁ ଦିଏ ଆଉ। ସେ ଆଗରୁ ଦେଲେ ଚଳିବ, ଏକା କଥା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗିବ। ଚୁଲି ପୁଣି ଲିଭିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଳୁ ଆଗରୁ ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା। ଆଳୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପକେଇଲି, କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ମଟନ୍ ସହିତ ସେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ, ପଛରେ ପକେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲକା ଟିକେ ଅଳ୍ପ କଷିକି ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରେସରକୁ ଦେଇଦେବା। କଷା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ନଲି ପିସ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସିଝିନି କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରେସରରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରେସରରେ ବି କଷିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଫ୍ରି ଲାଗିବ ବୋଲି କଡ଼େଇରେ କଷାକଷି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରୁ ପ୍ରେସରକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ପ୍ରେସରରେ ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଲି କଡ଼େଇରେ, ପୁଣି ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା, ମୁଁ ଟିକେ ପତଳା ଝୋଳ ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରେସର ବାଡ଼େଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଢାଙ୍କୁଣି। ଏଇଟା ମୋତେ ଜମା ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲା, ଓଲଟା ବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସିଟିରେ ହିଁ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିଟି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଖୋଲିବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିକି ତାପରେ ଖୋଲିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖୋଲିବା। କି ବାସ୍ନା ବେ! ଫ୍ଲେଭର ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କଲର୍ ତା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ଯେମିତି ହେଉଛି, ଏ ବାସ୍ନାରେ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଟିକେ ଜିରା, ଇଏ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ସେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତା ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଧିକା ଯିବ। କଲର୍ ତ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ବାବୁ ଆମର ଘରର ମୁରବୀ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ସକାଳୁ ସେ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମଟନ୍ ହେଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଆଉ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ତାତିଛି ବୋଧେ ଆଉ, ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଧରିପାରୁନି ଆଉ। ନା, ୟା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ନା 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 ନା, ଇଏ ଖାଇପାରିବନି। ତା ମାମା ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ଯାଇ ଖାଇବ। ସେ ଏତେ ତାତିଲା କୋଉଠି ଖାଇପାରିବ? ହଉ, ଖାଇକି ଶୀଘ୍ର କୁହ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାନ ବାବୁ? ଖାଇନି? ହଁ, କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ରେଡ଼ି? ଏକ ନମ୍ବର। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ। ହଉ, ତମେ ଖାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଯିବୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି?